Gelombang demonstrasi di Iran kian meluas dan menjalar ke sejumlah kota besar yang menjadikan situasi ini sebagai salah satu tantangan terberat bagi pemerintahan teokratis Iran sejak Revolusi 1979. Aksi protes yang telah berlangsung lebih dari 2 pekan ini tidak hanya mengguncang jalanan di kota-kota Iran, tetapi juga menguji daya tahan rezim Ayatollah Ali Khamenei. Meski pemerintah telah memberlakukan pemadaman internet secara nasional, demonstrasi besar tetap terjadi pada Jumat malam 9 Januari 2026. Laporan Nextblog menyebut gangguan akses internet telah berlangsung lebih dari 36 jam hingga Sabtu 10 Januari 2026 pagi. Pemadaman ini justru memicu kekhawatiran akan terjadinya represi dalam gelap tanpa sorotan publik internasional. Video-video yang beredar menunjukkan warga di distrik Saadatabad Teheran memukul panci dan meneriakkan slogan anti pemerintah disertai klakson mobil sebagai tanda dukungan. Rekaman lain menunjukkan aksi serupa di Mashhad, Tabriz, Qom hingga Hamidan di mana seorang pria terlihat mengibarkan bendera Erasah dengan simbol singa dan matahari dikelilingi api dan warga yang menari. Simbol-simbol masa lalu itu kini kembali muncul di tengah kemarahan publik dipicu oleh krisis ekonomi, anjloknya nilai tukar rial, dan kebuntuan politik yang berkepanjangan. Bagi pemerintah, aksi ini disebut sebagai tindakan perusakan, namun bagi warga ini adalah saluran terakhir untuk melawan. Di tengah gelombang protes ini, nama Reza Pahlavi kembali muncul di permukaan. Putra mahkota dari Shah Iran yang digulingkan pada 1979 itu, dalam video dari Amerika Serikat menyerukan agar aksi protes tidak hanya dipertahankan tetapi ditingkatkan. قطعا توجه کردید که ازدحام جمعیت باعث میشه که نیروها پس بروند و امکان ریزش رو به سمت شما بیشتر میکنن. بنابراین مهم استش که این انضباط و گستردگی رو حفظ بکنیم. من اولین فراخوان خود را امروز با شما در میان میگذارم و از شما دعوت میکنم که این جمعه و پنجشنبه 18 و 19 دی ماه را سر ساعت 8 شب همگی چه در خیابانها یا حتی از منازل خودتون شروع به شعار سر دادن بکنید. در نتیجه بازخورد این حرکت‌ها من فراخوان‌های بعدی رو به شما اعلام خواهم کرد. Reza Pahlavi juga menyatakan kesiapannya untuk kembali ke Iran dalam waktu dekat, sebuah pernyataan yang memicu perdebatan tajam sekaligus kekhawatiran akan eskalasi yang lebih luas. Bagi sebagian warga, ia dipandang sebagai simbol alternatif, namun bagi yang lain bayang-bayang otoritarianisme masa lalu masih meninggalkan luka. Sementara itu, Ayatollah Ali Khamenei dalam pidatonya menegaskan pemerintah tidak akan mundur sambil kembali menyalahkan Amerika Serikat sebagai dalang kerusuhan. دیشب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد، چون او گفته که حرف بی‌ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون اون خوشه و اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru melontarkan pernyataan keras menyebut Iran dalam masalah besar dan memperingatkan bahwa jika Iran mulai menembaki demonstran, Amerika juga akan melakukan hal yang sama. Pernyataan itu pun menambah tekanan geopolitik di atas gelombang kemarahan rakyat Iran.
Organisasi hak asasi manusia Iran yang berbasis di Norwegia melaporkan setidaknya 51 orang tewas akibat tindakan aparat sejak demo meletus pada akhir Desember 2025 lalu.